الله تعالى وبلغنا قول المصنف كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah akan kita terjemahkan dari ceramah Syekh Abdurrahman Al-Qarni hafidhahullah ta'ala dari Masjidil Haram. Kita masuk ke pembahasan Kitabul Hajj, yakni bab haji. Insyaallah sebentar lagi, ya, tepat sekali momennya. Insya Allah beberapa saat lagi, bahkan beberapa saudara kita sudah berangkat, yakni menuju ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, yakni ibadah haji setahun sekali, yakni di bulan Dzulhijjah, ya. Dan diwajibkan seorang itu seumur, ya, ini sekali kewajibannya, nanti sebagaimana akan disampaikan dalam hadis. Kitabul Haji babu wujubil haji wa fadlih, bab kewajiban haji dan keutamaannya. Allah Ta'ala atau Imam Nawawi membawakan ayat qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya bagi Allah, ya, manusia diwajibkan haji ke Baitul Haram bagi siapa yang mampu untuk menuju kepadanya. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang berbuat kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya dari segala makhluknya. Surat Ali Imran. كلمة على كما يقول علماء الأصول تفيد الوجوب على الناس أن يجب عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة شرط في الحج، الاستطاعة شرط في وجوب الحج كما صرحت به الآية، وهو كذلك شرط في سائر العبادات. لكن لما كان الحج في الغالب لا يخلو من مشقة السفر والتنقل والنفقة وغير ذلك. Lafaz ala, yakni ala nas, dalam ilmu usul fikih, ala ini memberikan makna wajib, ya, maka wajib atas manusia untuk menunaikan ibadah haji. Manis tato'a, bagi barang siapa yang mampu. Maka kemampuan istito'ah di sini ialah syarat seseorang diwajibkan khususnya ibadah haji dan seluruh ibadah-ibadah yang lain.
yakni dipersyaratkan apabila mampu. Ya. Kemampuan di sini istita'ah mencakup dia safarnya ke sana, untuk bekalnya, juga untuk nafkah, yakni nafkah keluarga yang wajib dinafkahi ketika ia tinggal, ketika masih ada keluarga yang tidak ikut. فإنه ذكر الله الاستطاعة معه في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله. Dan lafadz istita'ah di sini disandarkan atau digandengkan dalam ayat ini. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama ialah syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad ialah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan menegakkan salat, menunaikan zakat dan haji di Baitul Haram, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. بني الإسلام على 5، يعني على 5 دعائم يقوم عليها دين الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أصل الإسلام التي بها يدخل الإنسان الإسلام. Makna dari bunyal Islam, agama Islam dibangun di atas 5 perkara. Makna dibangun di atas 5 perkara artinya dia dibangun dari 5 da'aim, 5 tiang. Ya. Jadi bangunan Islam itu ada 5 tiang yang menyangga bangunan tersebut. Tiang yang pertama ialah usul dasar dari agama Islam itu sendiri, yakni syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang dinamakan syahadat, yang dengan syahadat tadi seseorang ketika mengucapkannya, meyakininya, dia masuk ke dalam agama Islam. Wa iqamis salat. Wa ma'na iqamis salat ay al-ityan biha sahihatan tammatan fi awqatiha al-muhaddadah. Sedangkan rukun Islam yang kedua yang disebutkan tadi ialah menunaikan sholat. Menunaikan sholat ialah maksudnya mengerjakan sholat dengan sempurna, yakni mengerjakan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan dari waktu sholat. Lakinnahu jaa mubayyanan 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi annahu al-Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu. Akull 'amin ya Rasulullah, يعني أتأمرنا بالحج في كل عام؟ Kemudian menunaikan zakat, rukun yang ketiga, ialah menunaikan ibadah haji di Baitul Haram, dan yang kelima ialah saum bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami, seraya beliau bersabda. Kemudian seorang laki-laki mengatakan, apakah ibadah haji ini dikerjakan setiap tahun, wahai Rasulullah? Fasakata, maka Nabi SAW pun diam. Ya. Sampai laki-laki ini bertanya sebanyak 3 kali. Ib'al al-muslim an yahujja fi kulli sanah. Qal fasakata. حتى قالها 3، يعني فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى قالها أي الرجل السائل
قالها ثلاثا: أكل عام يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجواب من أول مرة حتى قالها ثلاثا هو تقريع له وزجر له، كأنه صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان الحج واجبا في كل عام لبينته من أول الأمر. Laki-laki ini bertanya sebanyak 3 kali. Sebenarnya ketika awal kali pertama atau kali kedua, laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, apakah ibadah haji itu diwajibkan setiap tahun atas setiap muslim? Nabi diam di sini sebenarnya sebagai peringatan, ya, sebagai kode atas laki-laki ini, ya. Seolah beliau SAW mengatakan, seandainya itu diwajibkan tentu sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, ya. Jadi ini merupakan kinayah atau kode kepada laki-laki ini sebenarnya. بأن أقول أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج في كل عام فحجوا، فما الحاجة أن تسأل؟ هذا غرض النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت. لكن الرجل لم يتنبه لهذا فسأل 3 مرات وقال. Dan sebenarnya sudah ada indikasi bahwasanya tidak disebutkan untuk setiap tahun ibadah haji itu diwajibkan. Sebagaimana dalam awal riwayat tadi disebutkan, wahai manusia, sungguh Allah telah mewajibkan atasmu ibadah haji, maka berhajilah. Tidak ada penyebutan apakah setahun sekali, tidak ada sebut. Dan ini merupakan kinayah dari Nabi SAW, petunjuk. Akan tapi laki-laki ini ternyata tidak paham, ya. Malah bertanya sampai Nabi pun diam sebenarnya. Sampai laki-laki ini bertanya ketiga kalinya, sehingga Nabi pun nanti akan menjawabnya. عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم أنه يجب الحج في كل. Dan Nabi SAW bersabda, seandainya saya menjawabnya dengan kalimat na'am atau iya, tentu ibadah ini akan diwajibkan setahun sekali. Ya. Seandainya saya jawab dengan kalimat na'am atau iya, maka tentu akan diwajibkan setahun sekali. لعام لوجبت، يعني لوجبت عليكم فريضة الحج كل عام ولما استطعتم، يعني ولو وجب الحج كل عام لما أطقتم ذلك. من يستطيع أن يحج كل عام؟ هذا يشق على أغلب الناس. ثم قال عليه، maka nanti akan banyak yang tidak mampu, ya. Maka nanti akan banyak yang tidak mampu. الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، يعني دعوني فلا تكثروا علي السؤال، فإني لا أنطق إلا بما شرعه الله لكم ولا أؤخر حكما تحتاجون إليه، لا أؤخر بيانه. هذا معنى ذروني ما تركتكم. ولا أؤخر حكم سؤال. ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم، يعني دعوني فلا تكثروا علي السؤال، فإني لا أنطق إلا بما شرعه الله لكم. Kemudian Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah aku sebagaimana aku meninggalkan kalian. Maksudnya kalimat ini ialah jangan kalian memperbanyak pertanyaan pada hal-hal yang aku tidak sebutkan, ya. Jangan kalian berbanyak pertanyaan pada hal-hal yang aku juga meninggalkan hal tersebut, ya. ولا أؤخر حكما تحتاجون إليه، لا أؤخر بيانه. هذا معنى ذروني ما تركتم. قال
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم السابقة كثرة سؤالهم. Kemudian Nabi SAW bersabda, maka sesungguhnya halaka man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian telah binasa dikarenakan banyak bertanya. Ini maksudnya ialah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW banyak yang mereka binasa dikarenakan terlalu banyak bertanya. Maksudnya pertanyaan di sini ialah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Tidak pula pertanyaan sifatnya darurat. وأما السؤال الذي لحاجة فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله الصحابة ويجيبهم في كثير من الوقائع كما نرى في كثير من الأحاديث. Maka adapun pertanyaan-pertanyaan yang memang ada kebutuhan di sana, maka sebagaimana ini juga pernah didapati pada kondisi para sahabat yang ketika mereka juga bertanya pada hal-hal yang memang dibutuhkan, dan Nabi pun juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Lakin al-maqsud ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim li anbiya'ihim min ghairi haja wa innama li ajli at-ta'annut أو لأجل إيذاء النبي من الأنبياء عليهم السلام جميعا كما حصل لبني إسرائيل. Maka yang dilarang ialah pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Banyak bertanya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena ini apa? Idza. Ini merupakan menyakiti para nabi, sebagaimana dilakukan oleh kaum Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. فإن موسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة فكان يكفيهم أي بقرة، لكنهم ظلوا يسألونه مرارا لأجل التعنت وإيذاء نبي الله موسى عليه السلام. Akan tetapi dicontohkan dulu pernah Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada umatnya Bani Israel untuk menyembelih seekor sapi. Akan tetapi Bani Israel ini banyak bertanya, lita'annut walil ida, karena sikap membangkang mereka. Disuruh untuk menyembelih seekor sapi, akan tapi banyak bertanya tentang sapi itu seperti apa sifatnya, bagaimana. Ini karena sikap menentangnya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. فشدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. Mereka pun menyusahkan diri mereka sendiri dan Allah menyusahkan mereka, sehingga akhirnya mereka tidak jadi untuk menyembelih seekor sapi. قال واختلافهم على أنبيائهم أي هذا سبب آخر. Dan sebab berikutnya karena kebinasaan umat sebelumnya ialah dikarenakan penyelisihan mereka atas nabi-nabi mereka. Inilah sebab yang kedua dari sebab binasanya umat sebelum kita. لهلاك من كان قبلنا من الأمم وهو مخالفتهم لأنبيائهم أي عصيانهم يأمرونهم بالشيء فلا يطيعون. Yakni dikarenakan penyelisihan kepada nabi mereka. Maksudnya penyelisihan di sini ialah bermaksiat kepada nabi mereka. Ketika nabi mereka memerintahkan A, mereka tidak mau mentaatinya. Ketika nabi mereka melarang dari A, maka mereka melanggar larangan tersebut. قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. Kemudian Nabi bersabda, maka jika aku perintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, maka lakukanlah perintah tersebut dengan semampu kalian. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. وَهَذِهِ قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah hal tersebut. Ini merupakan kaidah yang sangat agung dalam syariat kita.
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. Yakni diperintahkan kepada kita apabila Nabi memerintahkan sesuatu maka lakukan semampu kalian. Ini selaras dengan ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada kalian semampu kalian. Wa idza nahaitukum 'an syai'in fad'u. Wasyari'ah hiya awamir wa nawahi. Maka syariat dan kalimat yang kedua, apabila aku melarang kalian dari sesuatu maka tinggalkan hal tersebut. Maka dalam syariat ada dua kaidah, yakni kaidah perintah dan kaidah larangan. Ay al-af'al allati yuhasab 'alayha al-insan bil-thawab aw bil-'iqab hiya al-awamir wan-nawahi. Maka dengan keduanya tadi seseorang manusia akan diberi pahala atau mungkin akan diberi dosa. Karena ma 'ada al-awamir wan-nawahi huwa syai'un wahid wa huwa al-mubah. Wal-mubah la thawab wa la 'iqab fi fi'lihi wa la fi tarkihi. Namun di sana ada perkara lain selain perintah dan larangan, yakni perkara yang sifatnya mubah. Adapun mubah ini tidak ada pahala ketika mengerjakan, tidak ada dosa ketika meninggalkan. Inilah yang dinamakan al-mubah. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة في جانب الأمر قال فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولم يذكر الاستطاعة في جانب النهي. Maka pada hadis ini disebutkan fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Ada qayyid, ada qayyid ya, atau quyud. Sesuatu yang menjadi syarat dari perintah itu ialah istita'ah, kemampuan. Ini hanya terjadi pada perintah. Adapun larangan tidak ada takyid dengan tidak ada takyid dengan istita'ah atau kemampuan. وذلك لأن أمر النهي أسهل من حيث الامتثال. Dikarenakan dalam syariat suatu larangan itu lebih mudah untuk direalisasikan. Dalam syariat larangan itu lebih mudah untuk direalisasikan ya dibandingkan perintah. لأن الأمر يقتضي إيجاد فعل غير موجود. Karena apa? Karena perintah itu sifatnya ialah harus mengadakan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu berwujud, ada. Ya. وأما النهي فيكفي فيه الامتناع الأصلي. Adapun larangan cukup seseorang menahan diri, cukup menahan diri, dia tidak melakukan apa-apa. Ya, secara asal seperti itu. البقاء على الترك. Yakni dia meninggalkannya. فهو من حيث النظر الأولي أي أهون وأسهل. Maka dari sudut pandang ini seseorang terhadap larangan itu lebih mudah ya. لكنه مقصود. ويكون تقدير الحديث وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ما استطعتم. لإجماع العلماء على أن الاستطاعة شرط في التكاليف الشرعية كلها أوامرها ونواهيها. Namun pandangan para ulama yang lain, istita'ah itu juga meliputi tidak hanya perintah. Istita'ah itu juga mencakup perintah dan larangan. Ini sudut pandang ulama yang lain ya. Artinya ini ada pandangan yang lain. والاتفاقهم على أن الضرورات تبيح المحظورات. Kemudian dua pendapat ini ada keselarasan, ada titik kesepakatan. Titik kesepakatannya ialah ketika kondisi darurat. Ketika kondisi darurat atau darurat ya. Di sana ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat itu menjadikan boleh sesuatu yang aslinya terlarang. وعنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل
قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. متفق عليه. المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. قال رحمه الله: وعنه أي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي العمل يعني أي الطاعات، أي العبادات أفضل، أي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal, yakni amalan apa yang paling Allah cinta, wa aktsaru thawaban, yakni yang paling Allah cintai dan yang paling banyak pahalanya. وقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. Maka Nabi SAW pun menjawab, iman terhadap Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعمال القلوب. فإن للقلوب أعمالا كما أن للجوارح أعمالا. Alaihi salatu wassalam. Maka kalimat ini ialah menunjukkan keimanan itu adalah amalan hati. Iman itu asalnya ialah amalan hati. Dan di sana amalan itu ada dua bentuk. Amalan hati dan amalan yang lahir, ya. Amalan hati dan amalan yang dohir atau lahiriah. فالمسلم مأمور بالإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن يستمر على هذا الإيمان والتصديق. Maka setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, senantiasa istiqomah di atasnya dengan mentasdik, yakni membenarkan dari keduanya. وألا يفعل ما يخل بالإيمان. Dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mencacati keimanan. لأن الإيمان يزيد وينقص. Dikarenakan keimanan itu bertambah dan berkurang. الأمر به للمسلم أمر بالاستمرار عليه. Sehingga setiap muslim diperintahkan untuk senantiasa di atas keimanan. وأمر بتقويته بالطاعات وإحسان الظن بالله وحسن التوكل عليه وتصحيح النية. Sehingga dia diperintahkan untuk memperkuat keimanan. Bagaimana cara memperkuat keimanan? Yakni dengan senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa memperbaiki niat. واجتناب ما يخل بذلك أو ينقصه، أي ما ينقض التوحيد أو يضعف الإيمان. Dan menjauhi perkara-perkara yang bisa mencacati iman, ya, yang bisa melemahkan iman, yang bisa mencacati tauhid. Ya. هذا المقصود بالأمر بالإيمان للمسلم. Ya. Inilah yang dimaksud perintah kepada muslim, yakni dari perintah beriman. Ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Istamirru 'ala al-iman waf'alu ma yuqawwi hadha al-iman wajtanibu ma yukhillu bi asli al-iman aw yud'if al-iman. Yakni wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah di atas keimanan, perkuatlah iman
dan tinggalkanlah hal-hal yang bisa melemahkan iman dan mencacati iman. قيل ثم ماذا؟ يعني ما الذي يليه مرتبة؟ قال الجهاد في سبيل الله. Kemudian Nabi SAW ditanya pertanyaan yang kedua, summa madha. Kemudian apa tingkatan berikutnya dari amalan yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi pun SAW bersabda, al-jihadu fi sabilillah, yakni berjihad di jalan Allah. Qila thumma madha? Qal hajjun mabrur. Kemudian Nabi ditanya pertanyaan ketiga, kemudian apa lagi? Nabi pun bersabda, hajjun mabrur, yakni haji yang mabrur. Hajjun mabrur. Wal hajjul mabrur huwa alladhi yakunu khalisan liwajhi Allah. Dan yang dinamakan haji mabrur ialah haji yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'ah. Tidak ada riya padanya dan tidak ada pula sum'ah, ya, supaya dilihat, supaya didengar, ya, tidak ada. La yaf'al al-hajj illa liwajhi Allah ta'ala. Tidaklah dia lakukan haji tersebut melainkan semata karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaf'aluhu riya'an wala sum'atan ولا تخلصا من لوم اللائم يا فلان صار عمرك كذا وما حجيت كل ما وجده أحد قال ما حجيت ويريد أن يتخلص من كثرة اللائمين فقال أحج لا. Maka dia melakukan ibadah haji bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan karena pula supaya tidak dicela oleh manusia. Wahai fulan, kamu itu sudah mampu, kenapa tidak haji? Dia tidak. Bukan karena itu, bukan karena takut celaan. صحح النية أخلص النية أن تكون لله تعالى لا رياء ولا سمعة ولا دفعا للوم والتوبيخ ولا غير ذلك أن يكون لله. هذا أمر الأول. Maka yang pertama ialah hendaknya dia meninggalkan riya, meninggalkan sum'ah, meninggalkan takut dicela ketika melakukan ibadah haji ini, ya, karena ikhlas, ya, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. الحج المبرور. الأمر الثاني أن يجتنب فيه المعاصي. يعني يحج حجا صحيحا خالصا لوجه الله خاليا من المآثم. ما هو مثلا يحج معاصي اللوم والتوبيخ ولا غير ذلك، أن يكون لله. هذا أمر الأول في الحج المبرور. الأمر الثاني أن يجتنب فيه المعاصي. يعني يحج حجا صحيحا خالصا لوجه الله خاليا من المآثم. Dan perkara yang kedua dari haji mabrur ialah meninggalkan segala dosa ketika melaksanakan ibadah haji. ما هو مثلا يحج ويدخن مثلا والعياذ بالله. Misal beliau berikan contoh, ya, sebagian manusia ada, ya, dia haji tapi juga merokok, ya. Kelihatannya ini ya banyak ditemukan ya kalau jamaahnya dari Indonesia, ya. Misal kita dapati seseorang yang merokok ketika ibadah haji, maka hal ini sebenarnya tidak pantas, ya. Seharusnya dia mendatangi tanah haram, yakni untuk melakukan ketaatan. Bagaimana bisa dilakukan seseorang ibadah haji sambil melakukan maksiat, yakni beliau sebutkan di sini merokok. Tentu di sini, ya, beliau sebutkan seperti itu karena para ulama, ya, mamlakah menghukumi rokok itu tidak perkara yang makruh. Sehingga di sini kita juga harus memiliki kedewasaan dalam hal perbedaan pendapat, ya, di luar mana yang rajih, ya. Tentu kami pribadi lebih memilih merokok itu haram hukumnya, ya, berbeda dengan sebagian atau bahkan mungkin mayoritas kalau di negeri kita, orang-orang di Indonesia atau para ulamanya, mereka menganggap merokok itu hanya sekedar makruh, ya. Maka
kita juga jangan tersinggung dengan kalimat beliau di sini. ثم يرجو بعد ذلك الثواب من الله والأجر وتكفير الذنوب. Lalu beliau sebutkan bagaimana seseorang bisa menginginkan pahala, menginginkan dihapuskan dosa-dosanya, sehingga dia mendatangi Baitul Haram, yakni melakukan ibadah haji, di samping itu juga melakukan maksiat. وها هنا مسألة، وهو أنه في هذا الحديث قال أن أفضل الأعمال هو الإيمان. Maka di hadis ini kesimpulannya ialah sesuatu yang paling afdol ibadah kepada Allah ialah yang pertama al-iman, ثم الجهاد، kemudian jihad. الناس من لسانك ويدك. Maka di sebagian riwayat yang lain ada yang mengatakan ibadah yang paling afdol ialah sholat. Di riwayat yang lain ada yang disebut birrul walidain. Ada di riwayat lain, misal tadi haji, ya. فهذا الاختلاف له أجوبة، له عدة أجوبة. الجواب الأول أن تكون أفعل هنا أي الأعمال أفضل، أي مذكورات في كل الأحاديث مزية لبعضها على بعض. Maka adanya perbedaan riwayat ketika di kondisi ini, di kondisi itu, ibadah yang paling afdol ialah A, ialah B, ialah C. Maka perbedaan-perbedaan di sini ada jawabannya. Yang pertama ialah, kata beliau, ini ditinjau bukan dalam rangka untuk membandingkan ibadah satu dengan ibadah yang lain. Akan tetapi setiap satu macam ibadah itu memiliki keistimewaan pada babnya. Ya, jadi bukan untuk dalam rangka membandingkan, bukan dalam rangka untuk membandingkan ibadah A dan ibadah B. يعني لا تكون أفضل أفعال التفضيل على حقيقتها. وأجاب بعضهم بأن هناك حذف الأحاديث بتقدير حرف من، أي من أفضل الأعمال كذا وكذا، من أفضل الأعمال، وحينئذ فلا يوجد مخالفة وأفضلية. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan min, ada kalimat min. Maka kalimat min ini artinya ialah mana ibadah-ibadah yang termasuk ibadah afdol. Artinya semua memiliki keutamaan, memiliki afdoliyah. يمكن أن يجاب بجواب ثالث، وهو أن يقال إن هذا بحسب اختلاف حال الإنسان المسلم. Dan jawaban yang ketiga, dan ini menurut saya jawaban yang paling bagus, ya, ialah setiap bentuk ibadah itu bisa afdol sesuai dengan tingkatan manusia yang mengerjakan, ya, sesuai orangnya, ya. فإن بعض الأعمال المذكورات هي أفضل له في حال دون حال، كما لو كان غنيا فإن الصدقة في حقه أفضل مما لو كان فقيرا. Misal contoh begini, seseorang yang kaya, maka ibadah yang paling afdol baginya ialah sedekah, ya, berbeda dengan orang yang miskin. Tentu akan sulit untuk melakukan ibadah sedekah, ya. Meskipun ini tidak menghalangi si miskin untuk bersedekah, akan tetapi tentu orang yang kaya ini lebih afdolnya ialah sedekah, bukan puasa, misal. وهناك جواب رابع، وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال التي تفضل غيرها لكنه ذكرها في مجالس متعددة. Kemudian pertanyaan atau jawaban yang keempat, kenapa ada perbedaan model-model ibadahnya?
Ini hampir mirip dengan jawaban yang ketiga. Yang keempat ialah ketika Nabi menjawab ibadah yang paling afdol, itu Nabi sebutkan di berbagai majelis, bukan dalam satu majelis. Makanya tidak masalah kalau berbeda-beda. Misal satu kesempatan Nabi sebutkan yakni ibadah jihad dan sholat. Kadang disebutkan sholat dan birrul walidain. Kadang di ibadah, kadang di riwayat lain disebutkan haji dan umrah, demikian. فلم يرد عليه الصلاة والسلام أن يذكرها كلها في مجلس واحد حتى يحفظ الناس. Jangan bawa HP loh. وحينئذ فيكون المقصود بأفعل هنا أنها على بابها من جهة وليست على بابها من جهة أخرى. أي أن كل هذه الطاعات المذكورة في مجموع الأحاديث هي أفضل من غيرها على الحقيقة. لكنها لا تفاضل بينها. Ya kalau kita rinci sebenarnya setiap ibadah tentu akan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ya sesuai dengan babnya. Ini secara hakikat. الأحاديث هي أفضل من غيرها على الحقيقة. لكنها لا تفاضل بينها. لا تفاضل بينها، فتكون أفعل على حقيقتها في الحال الأولى وليست على حقيقتها في الحال الثاني. Artinya tidak senantiasa ini menduduki posisi pertama, posisi kedua, seperti itu. استثنى بعض العلماء من هذا شيئا واحدا وهو الإيمان، وقال يعني يمكن أن يصدق هذا على أعمال الجوارح كالجهاد وبر الوالدين والصلاة والحج والعمرة، أما الإيمان فهو يفضلها كلها لأدلة أخرى خارجية. وعلى كل فهذه الطاعات كلها خير وبركة. Maka kata beliau, nasihat yang bagus, maka setiap bentuk ketaatan itu ialah baik. Segala bentuk ketaatan itu adalah hal yang baik. Dan semuanya itu ialah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap muslim memperbanyak amalan soleh. Sehingga dia bisa selamat nanti di akhirat. Memperbanyak pahala dan selamat nanti di akhirat. ثم قال وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji kemudian tidak yarfuts, tidak yapsuk, tidak yarfus, tidak berkata kotor, wala yapsuk, tidak berkata kefasikan, ya, raja'a kayauma waladathu ummuhu, maka dia kembali seperti hari di mana ibunya melahirkannya. Hadis muttafaqun alaih. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umrah yang satu menuju umrah yang lain ialah sebagai penggugur dosa di antara umrah-umrah tadi. Dan haji dan umrah tidak ada balasan bagi keduanya melainkan ialah surga. Hadis muttafaqun alaih. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحج مزيتين عظيمتين.
الأولى من جهنهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للحج مزيتين عظيمتين، الأولى من جهة الثواب والأخرى من جهة العقاب. Maka ibadah haji dan umrah di sini ada keutamaan, yakni yang pertama dari sisi pahala yang besar, yang kedua ialah dia menghapuskan dosa. فمن جهة العقاب أنه تكفير للسيئات، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فيكفر الله سبحانه وتعالى سيئات هذا الحاج. ومن جهة الثواب أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Maka dari sisi dia dihapuskan dosanya, disebutkan oleh Nabi, dia seperti kondisi seperti ketika awal dilahirkan oleh ibunya, yakni tentu bayi yang baru lahir tidak memiliki dosa. Kemudian dari sisi pahala tidak ada balasan baginya melainkan dia berhak mendapatkan surga. وهذا وعد حسن وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن من حج حجا مبرورا فله الجنة. Maka ini merupakan balasan yang besar, balasan yang sangat baik dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surga. Maka orang-orang yang beriman tidaklah ketika mereka melakukan ibadah haji melainkan baginya ialah surga. Lahu yani bisyarah lil haj bidukhul al-jannah. Dan ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji, yakni dijanjikan masuk surga. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. لم يرفث قال بعض العلماء الرفث هو الكلام الفاحش. Barang siapa yang beribadah haji falam yarfus, para ulama menyebutkan dia tidak yarfus. Yarfus di sini ialah perkataan yang fahis, perkataan yang kotor. الذي يعني على الحاج أن يجتنب الكلام الفاحش البذيء. Sehingga seorang yang melakukan ibadah haji hendaknya menjauhi perkataan kotor. وقال بعضهم هو الجماع. Ada yang menyebutkan yakni maksudnya jima. Artinya dia jima. وقال بعضهم مقدمات الجماع. Ada yang menyebutkan lagi maksudnya ialah muqaddimul jima. Maksudnya ialah melakukan cumbuan yang bisa menghantarkan kepada jima. يعني ما يعني يذكر للزوجة الكلام الذي يرغبه ويرغبها في الجماع. Yakni misal seseorang suami atau istri merayu pasangannya sehingga timbul syahwat untuk melakukan jima. Ini tidak boleh ketika ibadah haji. مقدمات يعني التي تثيره وتثيرها لا يجتنب هذا. Maka jauhi hal ini. يجتنب هذا كله طاعة لله. فإن الشيطان قد يحسن للإنسان المباح ليوقعه في مكروه أو محرم. Maka terkadang setan itu memberikan was-was kepada manusia sehingga dia bisa terjatuh kepada perkara yang makruh, bahkan pada perkara yang haram. وكل هذا صحيح. كل ما ذكر من تفسير الرفث صحيح على الحاج أن يجتنبه. قال ولا. Maka dalam pentafsiran kalimat rafas di sini ialah benar, semuanya benar. Antara berkata kotor ataupun perkataan yang mengandung rayuan kepada pasangannya ketika ibadah haji ataupun jima sekalipun, maka semuanya tafsirnya ialah benar. Hendaknya ini semua dijauhi ketika ibadah haji. Walam yapsuk maksudnya ialah tidak bermaksiat. Maka hendaknya dia tidak bermaksiat ketika melakukan ibadah haji. وعموم اللفظ لكونه فعلا في سياق النفي فيفيد العموم. عمومه يشمل الصغائر والكبائر. Maka sigoh konteks kalimat di sini ialah penafian.
maka ini penafian mengandung larangan dari berbuat dosa besar ataupun dosa kecil. يعني ولم يأتي بمعصية كبيرة ولا صغيرة، إذا لا يرفث ولا يفسق، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Maka barang siapa melakukan ibadah haji, kewajiban haji, maka janganlah dia berkata rofas ataupun berkata yapsuk tadi, dan jangan melakukan debat. قال: رجع كيوم ولدته أمه، رجع إلى من الحج وقد غفرت له ذنوبه. Kemudian disebutkan dalam hadis ini roja'a, maka ketika dia pulang selesai dari melakukan ibadah haji, maka dia seperti orang yang baru dilahirkan dari oleh ibunya. الصغير إذا ولدته أمه لا ذنب عليه. Karena bayi yang baru lahir tidak ada dosanya sama sekali. ليس عليه ذنوب، فهذا يرجع من الحج ولا ذنوب عليه، ويكون الحج مكفرا لسيئاته. Maka seorang yang baru selesai melakukan ibadah haji, maka dia orang yang seperti tidak melakukan atau tidak memiliki dosa sama sekali. Maka ini mengandung makna ibadah haji itu juga merupakan penghapus dari dosa-dosa. واختلف العلماء هل الحج والعمرة وسائر الطاعات كالوضوء وصوم رمضان والصلاة إلى الصلاة مثل هذه الطاعات هل تكفر الكبائر والصغائر أو. Maka di sana ada perbedaan para ulama. Apakah ibadah haji dan umroh ini seperti ibadah-ibadah yang lain, misal wudhu, misal salat, misal puasa Ramadan, yakni menghapuskan dosa besar dan dosa kecil sekaligus, تكفر الصغائر فقط؟ ataukah hanya menghapus dosa kecil saja? فجمهور العلماء على أنها لا تكفر إلا الصغائر. Jumhur mayoritas ulama menyebutkan dia tidak menghapus kecuali hanya yang dosa kecil saja. وقالوا الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. Mereka menyebutkan karena dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat. Ini artinya dosa besar juga bisa dihapus, ya, tapi dengan taubat. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الطاعات ومنها الحج والعمرة أنها تكفر الذنوب جميعها. Pendapat yang kedua dari para ulama, ada yang menyebutkan amalan-amalan kebaikan, misal disebutkan dalam hal ini ibadah haji dan umrah, itu menghapuskan semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. وكبيرة وتكفر الكبائر كما تكفر الصغائر عملا بظاهر هذه الأحاديث لقوله رجع كيوم ولدته أمه، والصغير حين تلده أمه لا يكون عليه لا كبائر ولا صغائر. Maka pendapat yang kedua ini berdalilkan dengan dohir hadis, dengan dohir hadisnya. Karena seseorang yang dikatakan seperti bayi yang baru lahir, maka bayi baru lahir itu tidak memiliki dosa besar ataupun dosa kecil, ya. Dosa besar maupun dosa kecil mereka tidak punya. Maka ini secara dohir ya termasuk, ya, dosa besar juga dihapus dengan ibadah haji atau amalan-amalan soleh. فهذا مقتضى التشبيه والله أعلم وفضل الله واسع. Dan ini merupakan perbedaan pendapat, akan tetapi semua itu ialah bentuk kenikmatan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. ونكتفي بهذا القدر من كتاب رياض الصالحين. Ya, ini yang bisa kita baca dari penjelasan kitab Riyadhus Shalihin dari Syekh Abdurrahman Al-Qarni hafizahullah taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.